पाकिस्तानियों मुबारक हो क्योंकि वजीर खजाना इसाक डार की जानिब से पेश किया गया बजट बराए माली साल 2023 मुल्क की तारीख के सबसे बड़े खसारे वाला बजट करार दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जानिब से पेश करदा बजट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़े खसारे वाला बजट है। हमारी आमदन 98 जबकि खर्च 4 रुपया है। आज वजीर खजाना ने जो बजट पेश किया, इस बजट के मुताबिक आज ही हुकूमत को 3,300 अरब रुपए से जायद के खसारे का सामना है, जबकि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस बजट की सबसे खतरनाक बात यह है कि सूबों को पैसे देने के बाद वफाकी हुकूमत के पास कुल 6,800 अरब रुपए की कमाई होगी, जबकि सिर्फ सूद की मद में 7,300 अरब रुपए अदा करना होंगे। पाकिस्तान इस वक्त कर्जों के जाल में इंतहाई बुरी तरह फंस चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए कितना मुश्किल होने जा रहा है। पाकिस्तानियों को अब सब्जी और आटे के लिए किस तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर गैस, बिजली और पेट्रोल कितना ज्यादा महंगा हो सकता है और पाकिस्तान की आवाम को अब मजीद कितना ज्यादा पिसना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी तमाम तर तफसील बताएंगे और आपने दिल पर हाथ रखकर सुकून से ये सारी बातें सुननी है, क्योंकि मुझे खतरा है कि आपकी परेशानी में 100% इजाफा तो हो जाएगा ये सारी तफसीलात सुनने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हौसला रखना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है और हम इस पाकिस्तान से कहीं जा नहीं सकते। तो आज की वीडियो को आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे मुल्क पे रहम फरमा, हमारे मुल्क पर करम फरमा। हमारे मुल्क का सत्यानाश होता जा रहा है, बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम के पास खाने को रोटी नहीं बच रही है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज पर पहुंची जा रही है और हमारी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, इस बजट की जो तफसीलात सामने आई है, तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई परेशान कौन है। हमारे हाल पर हमारे परवरदिगार रहम फरमा। अगर आप भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान के गरीब तबके के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट। नाज़रीन ग्रामी, अब जरा तवज्जो से सुनिएगा कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2023-2024 के लिए मजमूई हुजम 14,460 अरब का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया। बजट खसारा 7,573 अरब रुपए होगा। मजमूई तरक्याती बजट 2,500 अरब मुख्तिस किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा किया गया है। पेंशन 17.5%, उजरत माहाना 32,000 मुकर्रर की गई है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने कौमी असम्बली में अपनी बजट तकरीर में कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जिसका ईमान में जायजा लिया जाना चाहिए। आपने बतौर एक बाशऊर पाकिस्तानी होने के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताने कि इन बदतरीन हालात का असल जिम्मेदार कौन है, हमारी मौजूदा हुकूमत है या इमरान खान की हुकूमत थी। इसाक डार ने यह भी कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने जानबूझकर IMF शराइत की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई के साबिक 2 वजीर खजाना ने फोन किया कि IMF अपना मुआहिदा ना करे, जिससे न सिर्फ माली खसारा हुआ बल्कि हुकूमत और IMF के ताल्लुकात भी खराब हुए। उनको यकीन था कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकेगा। हकाइक को मसख करने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर डालने की कोशिश थी, लेकिन अल्लाह के करम और फजल से मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए और इनके मुल्क दुश्मन अजाइम पूरे नहीं हुए। हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया बल्कि इनके खतरनाक अजाइम भी अफशा कर दिए। मौजूदा हुकूमत ने इक्तदार में आते ही IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश की, जिससे मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ को तरजीह दी। पीटीआई हुकूमत में कर्ज 39,000 अरब तक पहुंच चुका था। गर्दशी कर्जे 2,467 अरब पर पहुंच गए, जिनमें सालाना 129 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत की कोशिश से बजट खसारा 7.9% से कम होकर 7% रह गया है। बजट में ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 35% और ग्रेड 17 से ऊपर 30% इजाफा हुआ है। पेंशन 17.5% बढ़ाई गई है। वजीर आजम ने मजदूर की उजरत में मजीद 2,000 रुपए इजाफा करने का हुक्म दिया है। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाकर 32,000 रुपए मुकर्रर की गई है। बजट में तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म किया जा रहा है। रेमिटेंस कार्ड की कैटेगरी में एक नए डायमंड कार्ड का इजरा किया गया है, जो कि सालाना $50,000 से जायद तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। इसी तरह एक गैर ममनुआ बोर असले का लाइसेंस, ग्रेड्स पासपोर्ट जो कि
اہم سرکاری شخصیات کو دیا جاتا ہے. پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں تک ترجیحی رسائی, پاکستانی ایئرپورٹس پر سہولت کے لیے فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت, اور اس کے علاوہ ریمیڈیز کارڈ ہولڈرز کو قرض اندازی کے ذریعے بڑے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے اسکیم کا اجرا کیا جا رہا ہے. بجٹ میں EOBI پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے. EOBI پینشن 8,500 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح سرکاری ملازمین کی کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 روپے کی جا رہی ہے. وفاقی حکومت کے اہم نکات اور اہداف سے متعلق تجاویز کے تحت بجٹ میں وفاقی کابینہ نے 1150 ارب روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی ہے. ترقیاتی بجٹ رواں سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ہے. 4% اضافے کے بعد مجموعی طور پر 2500 ارب کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے. آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 14,460 ارب روپے ہے. بجٹ میں ٹیکس محصولات کا حجم 9,200 ارب روپے ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز کا حجم 3,759 اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا حجم 5,441 ارب روپے ہوگا. نان ٹیکس آمدن 2,963 ارب روپے ہوگی. آئندہ سال کل مجموعی آمدن 12,163 ارب روپے ہوگی, جس میں 6,887 ارب ہوگا. بجٹ خسارہ 7,573 ارب روپے ہوگا. اگلے سال مالی خسارہ GDP کا منفی 6.1% ہوگا. بجٹ میں دفاع کے لیے 1,804 ارب, BISP کے لیے 430 ارب, صوبوں کے لیے 5,276 ارب. سندھ کا مجوزہ ترقیاتی بجٹ 40% اضافے کے بعد 617 ارب روپے. پنجاب KPK کا عبوری بجٹ 4 ماہ کے لیے ہے. پنجاب 426 ارب اور KP کے 268 ارب. بلوچستان 248 ارب. آئندہ مالی سال میں صوبوں میں 5,276 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے. انفراسٹرکچر کے لیے 491.3 ارب روپے. توانائی کے شعبے کے لیے 86.4 ارب روپے. وزارت مواصلات کا ترقیاتی بجٹ 35 کروڑ تجویز کیا گیا ہے. ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے شعبے کے لیے 263.6 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی ہے. وزارت دفاع کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 2 ارب 80 کروڑ روپے کی تجویز دی گئی ہے. وزارت خزانہ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 3 ارب 22 کروڑ کی تجویز ہے. اسی طرح آبی ذخائر اور شعبہ آب کے لیے 99.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز کی گئی ہے. بجٹ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 200 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز ہے. فزیکل پلاننگ اور تعمیرات کے شعبے کے لیے 41.5 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ایویشن ڈویژن کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 5 ارب 40 کروڑ روپے. صحت کے شعبے کے لیے 22.8 ارب. شعبہ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 81.9 ارب. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے 1 ارب 11 کروڑ روپے کی تجویز دی گئی ہے. موسمیاتی تبدیلی ڈویژن کے لیے 4 ارب 5 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے. بجٹ میں خصوصی علاقہ جات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 60.9 ارب روپے رکھنے کی منظوری دی گئی ہے. KP میں ضم ہونے والے اضلاع کے لیے 57 ارب روپے رکھنے کی منظوری دی گئی ہے. اور اس بجٹ سے آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اب تو سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت ٹیکس بڑھا رہی ہے اور صوبوں کو پیسے دے رہی ہے. پیش کردہ یہ بجٹ بالکل بھی پائیدار نہیں. انہوں نے کہا کس شعبے کے بجٹ میں کتنا اضافہ ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما مفتاح اسماعیل نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ اس سال کا بڑا خرچ سیلاب کی وجہ سے آیا. انہوں نے کہا سول گورنمنٹ میں آدھے سے زیادہ اخراجات تنخواہوں کے ہوتے ہیں. MNAs کے فنڈز میں کٹوتی کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی پاکستانیوں کی مشکلات کم ہونے کے بجائے زیادہ بڑھ جائیں گی.